So kaning love ni Christ nga di nato matukib, di gid nato masabtan to the fullest mga igsoon, because again this is boundless, this is limitless nga love ni Christ ato. And yet this is knowable. In a sense experienceable. Ug mo ni ang point ni Paul dinhi mga igsoon, samtang mamalandong ta sa gugma ni Christ, di nato matukib ang anak sa Dios ni ani. Tungod kay nahigugma siya sa ato, and then iyang gihatag iyang kog, di nato na matukib. Mayon ta nga kita nga gipakamatyan ni Christ, angay di magid angay samot di nato matukip ang love ni Christ. And yet that is not what Paul is saying. Though ato we try to comprehend, in a sense, to understand the love of Christ, but we cannot fully. But what Paul is praying is that God may grant us the power to grasp, in other words, to experience the boundless love of Christ.